Miyerkules na, TRPS2. gamay nga antos lang, weekend na usab. Tinuod na, bisan unsa ka busy sa weekdays, pag weekend, ubawi sa pamilya, lahi gihapon kung adunay weekend bonding. Sa amoa, simpleng tanaw, gamay nga istoryahanay, tapos syempre, adunay ice cream para sa good vibes. Sus ako makarelate gyud ko ana. Sa una mohilak ang akong anak kung mahutdan sa paboritong ice cream. Pero karon nga aduna nay trabaho, siya na ang karon nay magdala og pasalubong. Kalit lang magdala og Selecta TRPS2. cookies and creams sa ref kung weekend. Makahimuot lang. Kay bisan daghan na ang nagbag-o, pareho ra gyapon may paborito og buhi kaayo ang weekend bonding. Kaaligre di ay kasamang Aida, usa ka taob sa Selecta, buhi ang tanan nga weekend memories, ang mga ginagmay nga tradisyon sama sa weekend ice cream, kana gyud ang dili mawala. O tungod kay gihisgutan na ang weekend traditions karong Disyembre, mas mahimong espesyal ang banding. Tungod kay TRPS2. adunay Selecta og Uniqlo collab na. Limited edition sa shirts og tote bags pang weekend OOTD sa tibuok pamilya. Wow, kaaligre, aduna ba'y promo? Oo, dunay free ice cream giveaways ang Selecta. Kada weekends lang kini. Adto lang sa Uniqlo SM Seaside City Cebu. Palit og bisan unsa nga item sa Selecta og UTME collection. Picture kini kauban ng Selecta mannequin, i-post online og ipresentar ang receipt sa TRPS2. in-store booth. Unya, free Selecta ice cream dayon. Oo, tibuok December until supplies last. Adunay cookies and creams, Double Dutch, Rocky Road, puro family favorites og Selecta bestsellers. Sigurado nga mag-unang imong anak-anak kasamang Aida, Selecta cookies and cream baya ang iyang paborito. Busa mga kasama, dad-ana ang pamilya sa Uniqlo karong weekend. Sa dili pa mahurot ang freebies. Mas mulami ang weekend bonding kung